नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पाखकु ओडिशा तथा देश विदेशर 25टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करि आछि। जे खबर गुडिक आपण माने जानिबा निहात जरूरी, सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण एही भिडियो को केउ जिल्लार देखुछंती हमकु कमेंट माध्यम रे जणांतु। आम चैनल रे नुवा करि आसीथिले दया करि चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब करि दियंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जहा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तबे डेरी न करी चलंत आजिर खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, आज 7 जिल्ला रे निर्धूम बर्षिबो। 11 जाए विस्तीर्ण अंचल रे वर्षा। राज्य रे आसंदा 11 तारिख जाए भलो वर्षा, विस्तीर्ण अंचल रे मध्य बर्षिबो। तबे आज 7 जिल्ला रे निर्धूम वर्षा हेबो। गंजाम, गजपति, अनुगुल, केन्दुझर, रायगड़ा, कंधमाल और मयूरभंज रे प्रबल झड़ वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। एसबु जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। 7 जिल्ला रे झड़ वर्षा सहित 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार आशंका रहिछि। एथिपई पाणीपाग विभाग सतर्क कराइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आस्ट्राजेनेका नेला बड़ निष्पत्ति, बजार रु फेराई नेबो कोविशील्ड टीका। जानतु काहींकि कोरोना टीका कोविशील्ड को नै विवाद हेबा परे ब्रिटेन फार्मा कंपनी आस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड बजार रु टीका को फेराई नेबाकू निष्पत्ति नैछि। किछि दिन पूर्वरु आस्ट्राजेनेका कोर्ट रे वैक्सीन नो पार्श्व प्रतिक्रिया हेउथिबा स्वीकार करथिला। तेबे पार्श्व प्रतिक्रिया विवाद एवं वैक्सीन फेराई नेबार कारण भिन्न बोली कंपनी कहिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मे चतुर्थ सप्ताह रे मैट्रिक रिजल्ट, व्हाट्सएप रे परीक्षार्थी पाइबे फल। चलित मास चतुर्थ सप्ताह सुधा मैट्रिक रिजल्ट प्रकाश पाइबो। मे मास शेष आड़कू दशम श्रेणी परीक्षा फल प्रकाश कराया पई माध्यमिक शिक्षा परिषद लक्ष्य रखिछि। निर्वाचनी तालीम कार्य एवं बोर्ड पक्षरु चलित वर्ष मैट्रिक फल प्रकाशन व्यवस्था रे एथर किछि नुआ पदक्षेप नैथिबारु फल प्रकाश लागि आकलन होइथिबा पूर्व धार्य समय को घुंचाई दिया जाइछि। परीक्षा फल प्रकाश परे कृति परीक्षार्थी मानकू डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान करा जिबा लागि निष्पत्ति निया जाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। एही वर्गंकू 1 लाख टंका देउछंती सरकार, जल्दी करंतु आवेदन। केंद्र सरकार द्वारा कार्य होइथिबा एभली अनेक योजना रहिछि जाहाकू नै अनेक एजाय अवगत नाहंती। एही योजना संबंध रे जानिले अनेक लाभ मिली पारिबो। तेबे सरकारको अनेक जन कल्याणकारी योजना मध्यरे गोटी हेउछि प्रधानमंत्री जनमन योजना। एही योजना रे प्रथम किस्ती रे लोकंकू पूरा 1 लाख टंका जोगाई दिया जाउछि। एही किस्ती टंका रे आदिवासी वर्गर हिताधिकारी आवास योजना रे घर तयारी करि परिबे। केवल आदिवासी परिवार गुडीकू एही योजना रे प्रथम किस्ती रे 1 लाख टंका जोगाई दिया जाउछि। गत जनवरी मास 15 तारिख रे एही योजनार शुभारंभ करथिले प्रधानमंत्री। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मोबाइल कॉलिंग रे आसुछि नुआ फीचर, ठकेरु बर्तिबे उपभोक्ता। मोबाइल कॉलिंग रे सरकार दिनकु दिन नुआ परिवर्तन आनुछंती। एबे भारतीय दूरसंचार नियामक कर्तृपक्ष ट्राई पक्षरु एक नूतन निष्पत्ति ग्रहण करा जाइछि। एहाकु नै ट्राई तरफरु टेलिकम कंपनी गुडीकू अवगत करा जाइछि। एही निष्पत्ति कार्यकारी हेले सबुठु बेसी लाभवान हेबे उपभोक्ता, कारण मोबाइल को कॉल आसिले नंबर सहित कॉल करुथिया व्यक्तिଙ୍କ नाम देखाजिबो। एहा एक प्रकार ट्रू कलर परि कार्य करिवो। ए संपर्क रे उपभोक्ता मानव ठारू प्रथमे अनुमति नेबाकू ट्राई पक्षरु टेलिकम कंपनी गुडीकू कुहा जाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। राशन कार्डधारी मानव पई आसिला बड़ खुशी खबर, सबु हिताधिकारी पाई परिबे लाभ। जानतु किपरि करिवे आवेदन। तबे दर्शक बंधु जदि आपण पाखरे राशन कार्ड अछि ताहाले आपण पई आसी जाइछि एक एपरि खबर जाहाकू सुनिले आपण माने खुशी रे पागल होई जिवे। जदि आपण पाखरे एक राशन कार्ड अछि तबे आपण मागणार एक गैस चूल्हा और एक गैस सिलिंडर पाई परिबे। तबे किपरि एहार फायदा उठाइबे आसंतु जानि नेबा। तबे मागणा गैस स्टोव और गैस सिलिंडर पाइबा पई प्रथमे आपनकु बीपीएल राशन कार्ड रो आवश्यकता रहिछि। जदि आपनक पाखरे राशन कार्ड रहिछि तबे आपण माने आपनक निकटस्थ जनसेवा केंद्र रे जाई आवेदन करि परिबे एवं परवर्ती समय रे आपनकु मध्ये मागणा गैस स्टोव और गैस सिलिंडर मध्ये मिलिबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। नवरंगपुर रे भय बढ़ाइला रुबेला रोग, चिन्हट हेले 2 आक्रांत। नवरंगपुर रे भय बढ़ाइछि रुबेला। एही रोग रे आक्रांत 2 जण चिन्हट होइछंती। आक्रांत 2 शिशु नंदाहांडी ब्लॉक पडालगुड़ गाँव रो होइथिबा जणा पड़िछि। घिमिरी सदृश होई थंडा काश ज्वर रे पीड़ित होइथिले 2 शिशु। या परे सेमानक सैंपल संग्रह करा जायतिला। 5टी सैंपल रु 2 जण आक्रांत चिन्हट होइछंती। तेबे सेमानकर बयस यथाक्रमे 7 एवं 2 वर्ष रहिछि। या परे गाँ रे हु और जिला स्वास्थ्य विभाग रो एक टीम उपस्थित रहिछंती। तो दर्शक बंधु
ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏହି ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବାଲ ବିକାଶ ସେବା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଯେପରି ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାଲି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ତେଣୁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ, ସ୍ତନପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳା ବା ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମୂଳତଃ ଏହି ଯୋଜନାରେ 1 ମାସରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ICDS ନାମକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସରକାର ଖାତାକୁ ପଠାଇବେ 75,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି। ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୌର ଯୋଜନା କ'ଣ ଓ ଏହା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସହଜରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୌର ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୌର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆସିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ନାଗରିକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ସବସିଡିର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୌର ସବସିଡି ପାଇବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଏକ ଗ୍ରିଡ୍ ସୌର ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୌର ଯୋଜନା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପଦକ୍ଷେପ 1 କିଲୋୱାଟରୁ 10 କିଲୋୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ସବସିଡି ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ PM କିଷାନର 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଆଜି ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଏହି ଟଙ୍କା। ଭାରତ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ କୃଷକ ପରିବାରକୁ କୃଷି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର 16ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 28 ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। PM କିଷାନ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ PM କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ PM କିଷାନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ EKYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ PM କିଷାନରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ EKYC କୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ମାସକୁ 7,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବେ ସରକାର। ବେରୋଜଗାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବା ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଥିବା ବେକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 7,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣୁ ଏବେ ଏହି ବର୍ଗର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଦେଶରେ ବେରୋଜଗାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସ୍କଲାରସିପ୍ ଘୋଷଣା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ଏବେ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଯାଏଁ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବା ମାତ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2019ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପେନସନ ଭାବରେ ମାସକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 3,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସରକାର
सरकार एही निवेश योजना रे जमाकारी निकट सेमानकर मासिक परिमाण सहित समान परिमाण जमा करती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। जनपथरे मोदी रोड शो सुरक्षा व्यवस्था जांच कले एसपीजी जगिबे 50 प्लाटून फोर्स। निर्वाचन प्रचार पाई आसंदा 10 तारिख रे पुणी भुवनेश्वर आसुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। से मास्टर कैंटीन नु बाणी बिहार जाए रोड शो करिवे। एथिपाई कमिशनरेट पुलिस पक्षरु 50 प्लाटून पुलिस फोर्स रो व्यवस्था करा जायछि। एथिसह 350 ऑफिसर को मुतयन करा जियो बोली जणा पड़िछि। मंगलवार स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रो वरिष्ठ अधिकारी माने ए संपर्क रे पुलिस कमिशनर को सह आलोचना करिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। ब्रह्मपुर गणदुष्कर्म मामला गिरफ हेले 5 अभियुक्त। निशा देई नाबालिका को गणदुष्कर्म मामला गिरफ हेले 5 अभियुक्त। 5 अभियुक्त को गिरफ कला बैद्यनाथपुर थाना पुलिस। एने सूचना दैछंती एसपी सार्थक षडंगी। एसपी को कहिबा अनुसार रास्ता रे छिड़ा होइतिबा बेले जने युवक डाकिथिले। परे निशा देई गणदुष्कर्म करिथिले। गिरफ होइतिबा समस्त युवक साबालक थिबा जणा पड़िछि। तेबे सेमानक मध्यरे केही मध्य छात्री को सहपाठी बा बंधु नथिले। एक घरोई मेस को छात्री को डाकी प्रथमे निशा देइथिले। परे जनक परे जणे निशा देई गणदुष्कर्म करिथिले बोली एसपी सार्थक षडंगी कहिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। 9 माओवादी को आत्मसमर्पण बौद्ध पुलिस को मिलिछि बड़ सफलता। किछि दिन मध्यरे लगातार भावरे बौद्ध कंधमाल सीमांत जंगल रे पुलिस एसओजी और बीएसएफ पक्षरु सर्च ऑपरेशन जारी रहिछि। एहारी मध्यरे आज दक्षिणांचल आईजी निकट रे 9 जण माओवादी आत्मसमर्पण करिसंती। आत्मसमर्पण करिथिबा 9 माओवादी मध्यरु 2 जण महिला रहिसंती। समस्त माओवादी छत्तीसगढ़ राज्य दांतेवाड़ा जिला बोली जणा पड़िछि। एमाने समस्ते केकेबीएन सह जड़ित थिले। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। ईवीएम हैक करी अधिक भोट देई पारिबी। नेतांगु 2.5 कोटी टंका दाबी करी सेनार जवान गिरफ। इलेक्ट्रोनिक्स भोटिंग मेसिन बा ईवीएम को हैक करने को नहीं 2.5 कोटी टंका दाबी करुथिबा सेना जवान को गिरफ कला पुलिस। एही मामला महाराष्ट्र संभाजीनगर रे घटिछि। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता अंबादास दानवे को सेनार जवान ईवीएम हैकिंग पाई यह दाबी करथिले। अंबादास दानवे एनै पुलिस निकट रे अभियोग करथिले। एहा परे सेनार जवान मारुति धाकन को गिरफ करा जायछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। पाइकमाल को एनएसी कले पद्मपुर को जिला कराइबे मुख्यमंत्री एपरि कहिले पांड्यान। बरगड़ रे बीजेडी नेता भिके पांड्यान। बरगड़ रे बीजेडी नेता भिके पांड्यान को माराथन प्रचार। प्रथमे बरगड़ जिला पद्मपुर रे पहुंची बीजेडी प्रार्थी पई प्रचार करथिले भिके पांड्यान। जोड़ी संख्यार भोट देबा पई अपील करथिले भिके पांड्यान। पद्मपुर सभा रे बीजेपी को टार्गेट करिसंती भिके पांड्यान। एही अवसर रे आयोजित साधारण सभा रे उद्बोधन दैछंती पांड्यान। से कहिसंती केन्दुपत्र तोलाळी को सम्मान देई सशक्त करिसंती नवीन पटनायक एवं खूब शीघ्र पद्मपुर को जिला घोषणा करिवे मुख्यमंत्री। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। नजर पकांतु आजिर तेल दर केते कमिला केते बढ़िला पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य। गाड़ी रे तेल पकाया पूर्व जानि नियंतु आज केते रहिछि दाम। तैल कंपनी गुड़िक गतकाली सकाळे जारी करथिबा पेट्रोल और डीजेल मूल्य रे एक बड़ परिवर्तन देखिବାକୁ मिलिछि। जहा आज परिवर्तन रहिछि। भुवनेश्वर रे पेट्रोल दर 100 टंका 88 पैसा रहिछि। डीजेल दर 92 टंका 46 पैसा रहिछि। दिल्ली रे पेट्रोल दर 94 टंका 72 पैसा ह्रास पाइथिबा बेले डीजेल दर 87 टंका 62 पैसा ह्रास पाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आज सुना दाम रे होई नाही कोनोसी परिवर्तन। थरे नजर पकांतु आगु आसुछि विवाह ऋतु। दिनौ दिन सुनार दाम वृद्धि पाउथिबारु सुना किनिबाकु चिंतारे पड़िलेनी ग्राहक। तेबे आज सुना दाम रे कोनोसी परिवर्तन आसी नथिबा देखिबाकु मिलिछि। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 71,830 टंका होइथिबा बेले 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 65,850 टंका रहिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आज 7 जिल्ला रे निर्धूम बर्षिबो। 11 जाए विस्तीर्ण अंचल रे वर्षा। राज्य रे आसंदा 11 तारिख जाए भल वर्षा। विस्तीर्ण अंचल रे मध्य बर्षिबो। तेबे आज 7 जिल्ला रे निर्धूम वर्षा हेबो। गंजाम गजपति अनुगुल केन्दुझर रायगड़ा कंधमाल और मयूरभंज रे प्रबल झड़ वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। एसबु जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। 7 जिल्ला रे झड़ वर्षा सहित 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार आशंका रहिछि। एथिपई पाणीपाग विभाग सतर्क कराइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आस्ट्राजेनेका नेला बड़ निष्पत्ति। बजार रु फेराई नेबो कोविशील्ड टीका। जानतु काहींकी कोरोना टीका कोविशील्ड को नहीं विवाद हेबा परे ब्रिटेन फार्मा कंपनी आस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड बजार रु टीका को फेराई नेबाकु निष्पत्ति नेछि। किछि दिन पूर्वरु आस्ट्राजेनेका कोर्ट रे वैक्सीन रो पार्श्व प्रतिक्रिया हेउथिबा स्वीकार करथिला। तेबे पार्श्व प्रतिक्रिया विवाद एवं वैक्सीन फेराई नेबार कारण भिन्न बोली कंपनी कहिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मे चतुर्थ सप्ताह रे मैट्रिक रिजल्ट। व्हाट्सएप रे परीक्षार्थी पाइबे फल।
ଚଳିତ ମାସ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମେ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଇବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ନିର୍ବାଚନୀ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଥର କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ଆକଳନ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ କୃତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ କରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।